Zdravo, ja sam Aleksandra, dobrodošli na moj kanal i u novi video. U današnjem videu fokus je na metalnim delovima ograde, panelima od kovanog gvožđa kao i metalnim okvirima na kapiji i drugom delu ograde sa drvenim panelima. Prvi korak je kao i uvek kod ovakvih radova dobra priprema podloge. Od alata sam koristila različite vrste šmirgli, žičane četke, zaštitne rukavice i naočare. Krenula sam od grubog čišćenja metalnih delova, posebno tamo gde je stara farba počela da se ljušti ili odvaja od podloge. Kod farbanja metala veoma je važno ukloniti sve slabo vezane delove stare boje, jer nova boja ne može dobro da prione ako ispod nje ostane nešto što se već odvaja. Na ogradi od kovanog gvožđa postoje različiti oblici i ukrasni elementi, pa sam zato koristila više vrsta žičanih četki kako bih mogla da priđem i ravnim i zakrivljenim delovima. Za šipke sam koristila šmirglu granulacije 120. Metalni okviri na kapiji i drugom delu ograde su ravniji, pa je tu posao išao malo brže. Na njima sam uglavnom koristila šmirglu granulacije 120 kako bih uklonila rđu i izmatirala površinu, a na pojedinim mestima sam dodatno koristila žičanu četku. Nakon mehaničkog čišćenja prešla sam na pripremu metala za farbanje. Za to sam koristila Irkomov odmašćivač M, kojim sam prebrisala sve metalne delove kako bih uklonila tragove masnoće, prašine i nečistoća. Ovaj korak je veoma važan jer pomaže da boja bolje prione na površinu. Odmašćivač sam nanosila pamučnom krpom, a posebno bih preporučila da koristite jače gumene rukavice. Kada su metalni delovi bili očišćeni i odmašćeni, prešla sam na pripremu boje. Za ovaj projekat izabrala sam Irkom 3 u 1 boju za metal u nijansi crna mat. Ova boja se razređuje specijalnim Irkomovim razređivačem do 5%. U pakovanje od 1 kg boje dodala sam 50 ml razređivača i zatim to dobro promešala. Da bi mi bilo lakše da radim, deo boje sam presula u manju kanticu kako bih mogla da je nosim sa sobom i da lakše priđem svim delovima ograde. Pre nego što sam počela sa farbanjem, od kartona sam napravila jednostavan šablon koji sam mogla da postavljam oko metalnih šipki. Na taj način sam zaštitila temelje ograde i sprečila da ih zamažem bojom. Za ravne i lakše dostupne delove bili su mi dovoljni obični komadi kartona. Za farbanje ograde od kovanog gvožđa koristila sam četke različitih veličine jer je bilo potrebno prići i šipkama i ukrasnim delovima. Ovaj deo je bio najsporiji i najzahtevniji jer kovano gvožđe ima mnogo detalja i traži dosta strpljenja. Kada sam završila jednu stranu ograde, prešla sam i na uličnu stranu i ponovila postupak. Ova boja se nanosi po principu mokro na mokro, tako da sam u roku od nekoliko sati nanela i drugi sloj. Maksimalan vremenski razmak kada treba da se nanese drugi sloj boje je 4 sata. U narednim danima završila sam i drugi panel od kovanog gvožđa, a zatim sam prešla na metalne okvire na kapiji i drugom delu ograde.
Pošto su okviri ravni, za njih sam koristila moher valjak. Ovo je znatno ubrzalo posao i omogućilo ravnomjernije nanošenje boje na ravnim delovima. Prilikom farbanja sam kartonom zaštitila ozidane delove ograde, odnosno betonske stubove i temelj, kako boja ne bi kapala po njima i kako se ne bi zamazali bojom. I metalne okvire sam prešla u 2 sloja, također vodeći računa o preporučenom vremenskom periodu nanošenja boje. Za sitnije detalje i teško dostupna mesta koristila sam Irkom sprej 3 u 1. Pre upotrebe sprej je potrebno dobro promućkati, a tokom prskanja kartonom sam zaštitila okolne površine kako boja ne bi dospela na delove koje nisam željela ponovo da farbam. Nakon završetka rada, sprej je potrebno okrenuti naopako i pritisnuti raspršivač oko 3 sekunde kako bi iz cevčice izašli ostaci boje i sprečilo njeno zapušavanje do naredne upotrebe. Na kraju, razlika je zaista velika. Kako je rekao i moj komšiluk, ograda sada izgleda kao nova. Ovaj posao nije bio brz ni lak, posebno deo sa kovanim gvožđem, ali se trude definitivno isplatio. Metalni delovi sada izgledaju uredno, zaštićeno i mnogo bolje se uklapaju u dalji plan obnove kapije i ograde. Ako i vi planirate sličan posao, moj savjet je da ne preskačete pripremu. Čišćenje, uklanjanje rđe, odmašćivanje i zaštita okolnih površina možda deluje kao spor deo posla, ali upravo od toga zavisi koliko će završni rezultat biti dobar i trajan. Ne propustite da zapratite kanal jer u nastavku slede dalji radovi na obnovi kapije i ograde. Pišite mi u komentarima kako vam se čini ovaj rezultat, da li ste već koristili boju 3 u 1 za metal i imate li neko pitanje u vezi sa postupkom. Vidimo se uskoro u novom videu, do tada pozdrav!